Apai kami di surga, di kudus kemeh nama Nuan. Nyadi me perintah Nuan, nyadi me pendekat Nuan di dunia tu bakal ti dekat Nuan di surga. Apai dia tu ku bersampi nyerah ke gereja Tuhan dia taman tu meja alam surga. ini penur Kami sedaya baraburung kenin awak Tuhan ke tong kami pengejian, meruan tong pengihau begempuang kemarin Tuhan di dalam Nuan. macak urime Malaysia. mihau me jin Masih masa-masa elepah nunun palang keperluan kami Malaysia di Tuhan. Ikalang nang ikalang mauk na magalok kura-kura yang berkat hati Tuhan ne ngejelo hati Tuhan Yesus ne kerajaan Allah Tuhan Yesus ya Kristus pakai Tuhan kami jami ngelan menggunakan Tahu kami Tuhan ekonomi Malaysia caki panodi sayu namami mencai mung penglata Yesus, dan anak manami Allah ke di tanah lalu dari Roh Sarawak ji Tuhan Kami malam mula jak terima lepas milik kasih edah nemu Tuhan tiga ada kadi ngelaniku kudo mudi ngan Mekah kuyut berdentang mudi desen jadi ngan berkat tang mungan ngelaniku kami lepas lam masa nok pengah pakatur tan ina Tuhan petecur kami tan ingin ini ngubur ngemu Tuhan kadi ko merewulun merukat kenuan kami lam Yesus Kristus Tuhan putus kami nguburi ko kadi ko mere anak bulang mo mulun bang Yesus rijak sini pinate ku siwa ngaparuan salah inul kami pupuluk mabaru ini Wala. pad anu dah Chong ma zao pan tinudo wang ho tipan xin xin lutapin luk meraban ya ina 你来刚 pala 强我 muligan 们，使我们 Maka 可以 datanglah 坚持 seorang 不懈地 malaikat 在 lain 各 dan 种 ia 的 pergi 环境 berdiri 中 dekat 围着各 mesbah 样的事情 dengan 来祷 sebuah 告。 pedupa emas 目前 dan 国 kepadanya 家因着 diberikan 新 banyak 冠肺炎 kemenyan 的肆虐， untuk 使到各 dipersembahkannya 行各业的生 bersama-sama 意 dengan 都受到 doa 了影响。 semua orang. Good afternoon. Welcome to Malaysia Day of Prayer 2020. It's so wonderful that all churches in Malaysia can come together and pray for the church, our land, and our nation. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, the Lord says, "If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal the land." It is God's desire to forgive our sins and heal and bless our land. But we as God's people must humble ourselves and pray and seek His face and turn from our sinful ways. God's words also remind us that prayers and intercessions and thanksgiving are to be made to all people, for kings and all those in authority, that we may lead a peaceful and quiet lives, godly and dignified in every way. And this is good and is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So it's good that churches in Malaysia can come together and pray for our land and nation. You know, our nation has been established by God. God determined when Malaysia is formed. He set the allotted boundaries, and He determines the people groups that make up our nations. And God's heart desires that people in our nation should seek Him and perhaps feel their way towards Him and find Him. In Acts 17 verse 26 to 27. And this gives us greater reason to come together to pray for our land and our nation, Malaysia. Now this afternoon, prayer slot of 1 hour is taken by BEM Sarawak Church. And you will hear prayers that will be uttered in different languages in Sarawak. Prayers in Iban language, in Penan, in Kayan, in Kenyah, in Kelabit, in Lumbawang, and also in Mandarin and Bahasa Malaysia. So be blessed as we come together and pray and commit our land and nation to the Lord today for His glory. In Jesus' name, Amen. Salam sejahtera. Kita mulakan acara kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengisytiharkan kedaulatan-Mu di dalam segala hal. Tidak ada sejarah di dalam sejarah dunia ini tidak melalui pengetahuan Tuhan Allah kami. Oleh demikian kami menaruh harapan kami kepada-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini karena kesejahteraan yang kami nikmati.
kami sebagai orang yang percaya bersatu untuk berdoa kepadamu. Pertama, kami menyerahkan pemimpin negara kami Malaysia. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah adalah pemberian Allah untuk kebaikan kami. Kami serahkan pemerintah dari pangkat atasan sampai bawahan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau melengkapi mereka dengan kemampuan sesuai dengan tugas masing-masing. Kami doakan Tuhan Yesus supaya mereka memerintah dengan adil, tulus, takut akan Tuhan. Kami juga mendoakan, menyerahkan bagi orang-orang yang percaya. Sama seperti Engkau telah mendoakan murid-murid-Mu di dalam Yohanes pasal 17. Pada hari ini kami berdoa menyerahkan setiap orang yang percaya kepadamu di dalam negara kami. Kami doakan Tuhan Yesus supaya setiap orang yang percaya tetap bersatu sama seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh adalah satu. Biarlah kami bersatu untuk menunaikan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya untuk menjadi terang dan garam dunia. Pada hari ini Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu karena kami dapat mengasingkan masa bersama-sama untuk menyerahkan acara kami ke dalam tangan-Mu. Di saat kami tertekan oleh karena penularan wabak pandemik COVID-19 menular di seluruh dunia termasuk negara kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberikan ketenangan kami, supaya kami memusatkan pikiran kami dalam doa kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir acara kami. Biar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini mendatangkan kemuliaan, kehormatan bagi nama-Mu, bahkan memperluaskan kerajaan-Mu di dalam dunia, khususnya di negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Haleluya. Dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita datang, kita mau menyembah Tuhan, membawa doa kita bagi bangsa ini, bagi negara ini. Haleluya Tuhan. Mari kita menyanyikan bersama lagu ini sebagai doa kita. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Lawan
Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, yes Lord, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah
bumi ini Tuhan, di bumi Malaysia. Haleluya. We bless you Lord, we praise you Allah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Diberkatilah tanah Malaysia, diberkatilah negeri Sarawak. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami berdiri bagi bangsa kami dan kami percaya ketika kami mengangkat doa dan penyembahan kami, Engkau mendengar ya Bapa di surga, dan Engkau menjawab sesuai kehendak-Mu. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini yaitu tentang doa. Apa itu doa? Terdapat dalam surat Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8. Surat Wahyu adalah satu surat yang susah dimengerti karena ia menggunakan banyak lambang yang sukar dimengerti. Namun Yesus menyampaikannya kepada Yohanes untuk memuridkan gereja-gereja Tuhan pada masa itu. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Ketika ia mengambil golongan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyaan. Itulah doa orang-orang kudus. Masing-masing memegangkan satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang-orang kudus. Dalam ayat ini berbicara tentang cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itu adalah doa orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Roma pasal 1 ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Menurut surat Roma, orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang percaya, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Berarti setiap orang yang percaya ataupun gereja mempunyai cawan emas, bukan diisi oleh malaikat, melainkan diisi dengan doa-doa orang-orang kudus. Kita melihat Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupa emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Ayat yang keempat, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Doa merupakan satu persembahan ataupun penyembahan. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupa emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Karena doa itu merupakan satu persembahan dan penyembahan, perlu dipersembahkan ke hadirat Allah dengan hati yang suci dan tulus ikhlas. Kita perlu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Merupakan satu persembahan yang berbau harum, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, agar dapat menggerakkan hati Tuhan untuk mengabulkan dan menjawabkan doa kita, agar Tuhan dapat melakukan sesuatu bagi kita, bagi gereja kita dan negara kita. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Lalu malaikat itu mengambil pedupa itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Setelah cawan emas itu penuh dengan doa orang kudus, malaikat itu mengambil pedupa, mengisikannya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi.
Ini berbicara tentang Allah menjawab doa kita. Cawan itu penuh, maka malaikat itu tumpahkan cawan itu ke bumi, maka terjadilah mujizat di atas permukaan bumi ini. Bagaimana cawan kita sekarang? Sudahkah ia penuh, setengah ataupun masih kosong? Kalau itu masih setengah ataupun kosong, Tuhan tidak akan berbuat apa-apa bagi kita, baik gereja kita, bahkan negara kita. Marilah kita berusaha agar cawan emas kita secara pribadi atau gereja kita dapat dipenuhi, supaya mujizat dapat terjadi ataupun kuasa Allah dapat terjadi untuk pribadi kita dan gereja kita, bahkan untuk membawa pemulihan yang besar bagi negara kita. Karena itu kita sedang mengalami COVID-19 dan ekonomi kita sedang merundum, apalagi keadaan politik dalam negara kita tidak menentu. Karena itu Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia dapat melakukan sesuatu demi kebaikan kita, gereja kita, bahkan negara kita. Firman Tuhan yang saya bawa untuk kita sampai di sini. Aram kita bersampi ke gereja di seluruh Malaysia bakal kediato. Ngambil ke gereja bisik bergempung, ngambil ke gereja angkat baru, ngambil ke gereja-gereja Tuhan, ngambil bagi dalam nama penanggul ngau utai ke ditapi ke mayari dia tu. Dia megak ngambil kita gereja-gereja Tuhan terus aktif bersaksi. Aram kita bersampi ngaku sama-sama aram kita bersampi. Apai kami diserga di Kudus kemeh nama Nuan. Nyadi me perintah Nuan, nyadi me pendekat Nuan di dunia tu bakal di dekat Nuan di serga. Apa dia tu ku bersampi nyerah ke gereja Tuhan dia tu dini penur sedaya awak ke kami meruan bergempung di dalam Nuan. Nama penutati nyadi ke mayari dia tu awak ke Tuhan terus ngempung kami. Nama penbangsa gereja kami di seluruh Malaysia tu, baik ke di Semenanjung, baik ke di Sabah, baik ke di Sarawak tu, awak kami meruan bergempung dalam Nuan. Awak kemunya ku jakut Nuan madah ba John bagi 14, awak ke Nuan bergempung dalam kami bergempung dalam Nuan. Lalu gereja-gereja Tuhan terus bergempung, bergulai sejalai di dalam Nuan. Apa di surga kami bersampi maka ngambil ke Nuan Tuhan, terus bekerja dalam gereja Tuhan, bak dia tu bak dini nur. Ngambil ke sedaya tau angkat baru. Hari peninduk sedaya. Hari nur ke sedaya dia tu. Ngambil ke nama utai ke ditinggal. Pengawak ke ditinggal ke sedaya subak. Ianya baik ke bersampi. Awak ke terus bersampi. Awak ke terus bersaksi. Dini penur sedaya dia tu. Tuhan angkat ke baru gereja Tuhan. Anda ngasuh sedaya lembut hati. Dan awak ke terus angkat lulu nitiah ke Nuan. Awak ke Roh Kudus Nuan Tuhan terus bekerja di dalam gereja Tuhan ke dia tu. Munyi ko nubuatan kepada kenuan, tau kepada kenuan ke Yeskel. Ianya bagi ke-37, ianya ngambil menubuatkan tulang-tulang kering. Tulang-tulang tu udah nadai repuk lagi. Dia tu Tuhan ke bersamping ngambil kenuan tu ngangkat ke gereja Tuhan. Bani di nur ngambil ke sedaya terus aktif dalam penghidup sedaya. Lalu kami bersamping maka apai nyerah ke maka ngambil ke gereja Tuhan sama belak nyawup pangan diri, ngambil ke sama belak bergempung rindu ke pangan diri. Munyi ku jaku Tuhan maka madah ngambil kami suruhan rindu ke pangan diri dalam nama penutai ke diasai ke kami, baik kenya penanggul kami, baik kenya nama utai ke diuji atau ke nguji kami dalam penghidup kami dia tu kami samping ngambil kenuan Tuhan. Mereka kami atitik bergempung bergulai ke pangan diri. Sahup kami laban mayuh dia tu gereja Tuhan bala nembiak Nuan ke mayuh nadai pengawak dan alak kenuan Tuhan ti nyawup, alak kenuan Tuhan ti bekerja sekenal kepada Nuan nyenia kena mau te ke dipeguna kami ngambil ke nama Tuhan dimuliakan. Lalu kami bersampi maka ngambil ke gereja Tuhan terus aktif dini penur sedaya Tuhan, ngambil ke sedaya terus bersaksi ke pemadas Nuan, ke pengerinduk Nuan Tuhan bak dini nur terus merita ke Injil. Tuhan ngangkat ke semua bala ulun Tuhan tinggerja pengawak kenuan bak dini nur dia Tuhan angkat ke sedaya baru. Puji ke nama apa di surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah bersampi. Amin. Amin. Haleluya.
Oke, huni itu ulo tio juk sebayang tulat negara lu Malaysia kedokop puun pengapaleu ngan puun kemapau ngan puun jafun jati pun nape lupina bangsa pun lem negara lu Malaysia. Jadi huni itu jangan lu kuah sidam ngan sebayang ngan mete negara lu Malaysia lem ojo Tuhan. Tuhan taman meja alam surga. Ame bara murung kenin Tuhan tong pengejian, tong pengihau ngan kemarin Tuhan majak urip me, mihau me jin masa-masa elepah, pahawe lem dawi tau ame omok alabien, pemung pekuak-kuak ngan mejai kura-kura pengenyat, tulat negara me Malaysia. Kodoko Tuhan menak pengepaleu ngan pengepawah, tulat kat bangsa me puun. Doko me ngelayau petem reken tong inau benara Tuhan lem pengurip me ngan ngakam pengepaleu ejin Tuhan lem sigat-sigat bangsa puun jalan me omok mapau ngan nengayat pitah pengeloko jin ateng hak tebarako mai mano me mabah ngan mai mano me bekenin nan inau layan puun tutu tanah bang jan me ngelayau mujah tenge tong inau benara Tuhan ngan penat pe kedoko me omok puun pengepemung ejian nape pina bangsa puun ngan ngelayau jahpun jatipun ngan ngelayau me mena urip me ngan be me nenge kenin ngan jausah ngan jahusah bang me ngelayau mano pengejian belah me kedoko me ngelayau omok jadi jafun jatipun ngan kenin eni ai jin Tuhan ubane kena Tuhan majaklah sigat-sigat usame kedoko semah peme pun kekat bengesa pun ame ngelayau pitah kau ame ngelayau mujah tengetong kau kedoko ino pelayan pun tong tanah itu ame ngamit petem reken ino benara Tuhan uban sigat-sigat kelunan ngelantong Tuhan sigat-sigat kelunan ngelayau ngepelum tong Tuhan be Tuhan pernah bet be Tuhan pernah duli lakau tenge bangkau Tuhan majak bangkau Tuhan mena ipa kau Tuhan ngelayap pun pemungan siget-siget usame ubane kena Tuhan ina kenalan me lem dawi tau ngan negara me Malaysia beme pernah nyelikap tenge beme pernah lakau tenge bangkau Tuhan jadi tamen kau Tuhan jadi raja jadi pengepelum me lem pengurip me pahawe me be omong bekenin pahawe me omong ngelayau ngamit petam reken tong ino benara Tuhan jian kenin Tuhan tongkat penganoko tong kekat ino lepah pesuai lem pengurip me uban me tetap jam bahwa kau Tuhan ngelayau ngamin ngelayau naan ngelayau ngatun siget-siget pengelaka pengurip me kelunan jian kenin Tuhan tong kekat penganoko tong kekat berkat lepah nanako lem pengurip me kenat pengan negara me Malaysia. Terima kasih Tuhan jian kenin tong kekat ngan ame menyatkat sebayang itu lem ngaran Tuhan Yesus pepurip me kelunan be. Amin. Sau telo ne pala Tuhan te kuri-kurituk alang telo sang pia-pia sebayang mejial musuh Tuhan alang unalo hana telo sebayang men pemerintahan dalau lang igam daleh tam Malaysia ni. Alang kedua ihana kestabilan politik alang manopaan te daleh tam alam Malaysia ataupun negeri tam alam Sarawak ani. Alang ketelo man ekonomi tam ya stabil din sayu nunapa mempelaburan orang asing lang ni maok berkat manitam man ekonomi tam ani. So telo subayang nukam telo kugri telo almo subayang tam. Amay kami alang maang, amay kami alang keligam surga. Kalau panak parin, kalau sepuk lim tamak inak limit Tuhan, ne nyempukun haunan ka. Kalau bara saulan kenap, awin ikana Tuhan kami Yesus Kristus, laki laja alam pekorip hati, alam maok kenap man kami, alam maok liwang kenap man kami Tuhan. Ja kami amte hadaw, te tanggung jawab kami, te nun hadui kami Tuhan. Alang ginahti ka, alam urip kami ni Tuhan Yesus. Kalau ni paleka te kuri-kuritok, sabayang kalau ake kalau teka dania Tuhan Yesus, bialam metius tusu alang imbaraman kami, ake na, dehen ika an haok, ilaw na, dehen ika dang alakat ati, nagak na, ketaman ati, dehen ketaman ati nabuka manika. Tuhan Yesus kalau klaim firman ka ni nunampa sebayang kalau
Ani Tuhan Yesus kalau ake jaika masih adalah pemimpin kami. Lampa kalau amutut jijiran laong lo Tuhan. Bika dalang umili dalo, ika dalang ok dalo huge haman. Jadalah menjadi pemimpin dalang setia, alang geri tok oge lo ti Tuhan usia man kami kelunan Tuhan. Bi menikah lima ti Tuhan, alang geri mendalo. Tuhan ini masih dalo menun padalo bahasa lo Tuhan. Cara lo Tuhan Yesus kepimpinan dalo bika dalang jam dalo Tuhan Yesus jado nah dueti usihan ni man hoge batong dalo tua bika dalang igam dalo Tuhan Yesus nunan pa kalau sebayang man kestabilan politik jadi alam daleh kami Malaysia ni masih kami Tuhan usia politik ini senggeri nasa kami mang politik ini senggeri kami te mano te jinji mang te pukulat te jinji Tuhan bi masih dok Tuhan jana kestabilan politik ini menjejaskan haran kami Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus, suku kami Tuhan. Di masih kami jaga kestabilan politik ani, gitok alang halam, sayu, alang mejoh urip kami nginah tikapannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan nampak kalau sebayang man ekonomi kalau alam Malaysia ni Tuhan. Masih kalau kurituk, kuri bulan lang unit Tuhan. Kami alam kestabilan ekonomi ini. Benaka masih kalau ika amok berkat man kalau Tuhan Yesus kenun pa cara dah lang im wakman kami Tuhan cara na im baraman kami Tuhan benah limati Tuhan ekonomi kami malam Malaysia ni pano di sayu ngejelo hasika ngejelo berkat ke Tuhan Yesus dahin aran Tuhan dipemuliakan dalam arah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan anina sebayang kalau anina kit kalau Tuhan kuri tutok anina Tuhan Yesus ika dalang kelenghina ika dalang jawab naman kalau Tuhan benah limati Tuhan pano di sayu. Terima kasih Tuhan. Ani sebayang kalau alam haran Tuhan Yesus ika laki lampu kurip kalau sebayang barang langsung genap. Amin. Bapak Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar. You are greater God and you are greatly to be praised. So Lord, we want to sing this song, Lord, and just pray for our nation, for our leaders, for our church, for your people. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptations. God, deliver us from the enemies. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Oh, forever yours. Give us each moment. Give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who has sinned against us. Our Father in heaven, lead us not into temptations. God deliver us from the enemies. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom
Our Father. Our Father, have your way on the earth, your will be done. Our Father, have your way on the earth, your will be done. Our Father, have your way on the earth, your will be done. Our Father, have your way on the earth, your will be done. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. One more time, sing it out. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Yes, Lord, forever. Forever, Lord, you are glorious. Your kingdom come on Malaysia. Your kingdom come, Lord, upon our church. Your kingdom come upon our people. That your will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nak kila ilu kuat namami penglatak le ke tanah Dalai Sarawak ji. Ilu ke namami mencaida nyat Tuhan nyerenganeda. Ilu namami maeda apan de un kemat jat telit ngan takut Tuhan ti gayang dah. Ilu namami apan un pebekatawai kang ilu lepu ngan singket po. Senganak dalam Tuhan Yesus Kristus tega telu namami pala Tuhan lah. Tuhan Yesus amai ke surga. Ami namami mencai mung pengelata mi dekat tanah Dalai Sarawak ji. Tuhan ja lepa milik eda. Tuhan Yesus iko un penyukat dempo kelonan. Iko sukat pegayang dalam kemet dah. Naki ami namami maeda tega pengelata de manami ke Sarawak ji. Abi pengelata lepuk. Tuhan Yesus iko nyerengan eda dalau de pasat ti tulat gayang dah. Nak pengencam meda Tuhan, nak penesen meda Tuhan, nak penudi meda dalam de pasat tulat gayang dah. Baya pengubah ngan pengeluk Tuhan. Me pengelata midi. Ngan mekapa Tuhan Yesus nak pengagat ja tega meda. Apa nda sokat tiga yang dah ngan ja tega. Mekapa Tuhan naki ami cakimet cia pengelan mi pala iko namami memung pengelata mi dekat tanah Dalai Sarawak ji. Tuhan iko ngaren dalam kemet dah. Oyan kemet dah tega. Edaun kemet ja telit ngan takut ke Tuhan. Dalam dah pasat tulat gayang dah ke tanah Dalai Sarawak ji ngan mekapa ke tanah Malaysia ji.
nganla Tuhan Yesus amai ke surga. Ami mencai pelek mung klonan ke tanah dali Sarawak ji. Singket pu, singket lepu ke tanah dali Sarawak ji ke dalam gamuk Tuhan Yesus Kristus jeon penyukat. Tiga ada ngelaniku ngan meka pada entang ngelaniku lepa. Penglesau pengemalak cin Tuhan sukat oya nami cakimet catawai. Tiga ami on pebeka kimet kang ami lepu ngan singket pu daun ke tanah dali Sarawak ji. Tuhan Yesus Kristus amai ke surga. Meami kelonan Kristen ke tanah dali Sarawak ji pe. Talan na ami nuyan ke Dema ke tanah Sarawak ji. Nuyan alo sungai yang kin penega. Cin Tuhan mekelonan singket pu ke tanah dali Sarawak ji. Obana tanah dali Sarawak ji jana tanah je ikut malak, jana tanah dali Sarawak ji je ikut lepa nolat me ami. Tega tawai Tuhan Yesus ami ngelan ikut ja sukat palup ngan pedengkep mung pengenyat medi. Dalam ngaran Tuhan Yesus Kristus ami nyat mung di. Amin. Tuhan tetap meraya kami nuk dalam surga. Tuhan Yesus anak Allah di lalu Roh Kudus. Kami malah mula terima kasih ngamu Tuhan kadik kudo mudi, kuyut mudi, idi berkat mungan kami lam masa nuk pengah. Kami ngidi ngubur ngamu Tuhan kadik ko mere ulun merukad kenuan kami lam Yesus Kristus. Kami nguburi ko kadik ko mere anak bulangmu, Yesus pinate ku siwa salah kami. Tuhan abi ubur kenuan iko kadi naam ngadan bahkan inan kami repat dengan ngadan Yesus Tuhan lu nangulun kami. Kami ngubur iko kadi lam Tuhan Yesus kami ngalap ulun beruh, ulun merukad kadi darah Yesus muruk salah kami. O Tuhan meredo lihat lam ulun kami pad kami karab kekali do mudi kami madak karo mudi ngadan idi lalud mudi. Kami nguburi ko Tuhan kadi bulumu ngan kami pelabar ayah, pelabar awir naam kerap Tuhan nari. Kami nguburi ko kadi lam Yesus kami kerap ngalap ulun rukad lat ngan iko. Tuhan iko nuk do, iko nuk lalud Tuhan. Tuhan kami sembayang pad iko mere kami do raban lamenu kami Tuhan. Mere kami do renae Tuhan. Nagiyo lam niat kami pad kami do mukul masa karu mudi Tuhan. Do pian kami mayak karu mudi lam ulun kami. Do lihat kami kenap ado na karu ngamu lam sembayang. Kami nan lihat bulu ngan lun ruyung kami. Pad kami meredo ngan abi-abi lam ulun nuk iring kami. Kapad kami naam milik ngadan atau pupuh. Mere kami patuuh lam ulun kami Tuhan, pad kinanak kami nuk layak lam anu kerap Tuhan nubut kail nguyut Yesus. Mere kami do benaniat Tuhan, pad kerjamu di lam kampung, lam bandar, di lam negeri kami Tuhan, inando udang, di lam ulun ni arbulu Tuhan, di lam ulun kami. O Tuhan kami mutu, iko Tuhan, mere kami naam raru lam ulun lawe tanah sini. Kami sembayang pad abi anak Tuhan nuk lam gereja bahkan idam milah pabuluh pad inan do udang lamarang kami idi ngadan Tuhan Yesus Tuhan ngerita. Kami sembayang Tuhan iko negio lam ulun kami Tuhan, lam niat kami Tuhan, pad anak kami idi mupun kami mere ida kail lam ulun dah nguyut Tuhan Yesus. Kami mutu idi sembayang ngamu Tuhan, iko meredo udang lam bawang kami, lam negeri kami, mere awang niat ngan abi-abi anak Tuhan lat abi pupuh idi bangsa lam negeri kami pad ida kekali Tuhan Yesus, idi naam ada lam ulun ketedan karabading Tuhan Yesus mari baru. Tuhan kami sembayang ini, kami mutu ini, abi ini lam ngadan Tuhan Yesus lu nangulun kami, Yesus Kristus. Amin. Ubur raya kuan Tuhan, luk na mare karab kuan tau,
mapamong bad-bad bang adyo sini. Wi pangapimaran adya karab, nguyot na tao, bang tuda-tuda sembayang. Bang adyo sini lukmangon ko tapin sembayang tao, ya ina ratnan pemulihan keluarga. Bang balalong bawang nunab anit tatak rumah. Luk kedua kebangkitan generasi muda dalam iman dan kepimpinan. Ngulun inuluk mabaruh bang anu idi bang kuyut dah. Luk ketalu sembayang kasih bapa memerintah dalam keluarga awataman melalui bang anit tatak rumah. Bang ajo sini luk mangun ko tapin sembayang kay pakaturan ajo Malaysia ini kay ngimun sembayang kuan anit tatak rumah. Luk pinyan kay pala Tuhan nunab ulun bang anit tatak rumah lun luk pangamanu inan namo. Tuhan kay sembayang pala Tuhan ngaparuan anit tatak rumah dengan anu luk meraban ulun sembayang luk mapitab niat luk geragan sibada ko balamu luk meligan niat luk makel nakap namo ngaparuan nada dengan rurum luk matu melio do bang arang tatak rumah ngabaru gatum ulun anu awada denganmu. Tuhan kay sembayang ngaparuan taman tinan dengan ilaluk meriput idiku pad miak nguyut mada ngayud ulun bang tatak rumah. Kay sembayang Tuhan ngaparuan tatak rumah pad ida seniat seterawe aja lawe aja anu idi aja bayada inan Tuhan. Tuhan ngaparuan bang anid bapat ulun tatak rumah bang kakaman da anid ajo ngaparuan nada dengan tot idi awaluk matu nan Tuhan. Tuhan bang ajo sini Tuhan kay ngubur ngaraya ngadanmu ngecekui iko pabalakuan kay yapa inan rumluk do yana iko ngutang perwan ina puna kay sembayang kuan anit tatak rumah pali inan rumluk do dengan awaluk do ratnan Tuhan pali anit tatak rumah uwan ngaparwan pakatur tan ina Tuhan patajur nan ini kay sembayang pali Tuhan ngulun inuluk mabaru bang anu idi bang idang nguyut. Tuhan putus sembayang kay kuan inuluk mabaru luk ngulun bang rica sini ngaparuan inul pupuluk mabaru ini pad anu dah tinudo tipad luntapin luk meraban ya ina bala muluk meligan. Tuhan ngaparuan nyat dah dengan geregan ruan nina mangun kulun luk nguyut bang kakamanmu idi bang bawang ngaparuan dah dengan ilah idiku mangun kulun muluk nguyut pada nama pasala dan ngaparuan dah dengan anu luk meraban mepijat pad ida nudin ida mangun ku adan anu inul luk mecing baru ini. Tuhan ngaparuan ulun dapat ida miak makai kerap ulun luk merisa matua ngakam kuanmu. Tuhan putukai da bang kerap ini ngaparuan dapat mabananiat idi mulun bangkitan roh meliganmu. Ngaparuan ulun dapat mangun ku taman tinan baru luk mulun matuot inan Tuhan mawa inan Tuhan ngerita balahmu ngerimo ngasa ulun tatak rumah. Tuhan ngaparuan pad ida inan siar luk mado inan trawe luk do inan trawe luk melio kuan pupu-pupu kai Tuhan ide nuak luk mabaru ini miak mangun keperwan kuan amung-amung pupu luk nata nengiti nemu. Tuhan ngaparuan ada pad inan gergan luk raya temina nejo kakaman ide nginul an panak luk patulu luk do luk buran kuan anu pupu lun luk panga menu inan nemu. Tuhan bang ajo sinita kay na putut-putut idi ngarawe sembayang kuan anit tatak rumah ngecukuk kay nyar bang kerab ini awa taman bang tatak rumah namawan nama gala ratnan kudang ina kay sembayang pali inan awa taman lukrat bang surga ina manud bang anit ulun taman-taman luk panga tinudomo mangun kulamulun luk ngulu idi nguyut bang anit tatak rumah kay manu dengan awa taman luk matur dan Tuhan nguit awang niat mere awa ngerurum nguit pado idi napad ayu luk meligan bang binala gio idi kakaman nima na awa taman manud kudang abba luk do lio luk do taro na makakat mere lalud mu bang awa taman pad miak ngeruit trawe niat anu tatak rumah munang inan Tuhan. Tuhan kay ngubur ngadanmu Tuhan ini mau putus sembayang kay merapat idi galasan inan Tuhan luk melalud idi luk mawa na kay Tuhan bang pakak bang ajo sini Tuhan kay ngerarang kay nudo putus sembayang kay ini bang ngadan ala taman anak dan roh meligan. Amin.
puji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. We pray for Malaysia. We pray for Sarawak. Let your blessing, Lord, overflow. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Come on, let us sing it together. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we sing, Amen. 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 Yes, Lord. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We praise God. Amen. 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 Yes, God. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, God. Amen. Oh. Amen. We sing your name. We praise you, God. Amen. 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 As we receive, as we believe, Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes, God. Amen. 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 Your favor, Lord. Your favor overflow. We pray. We pray for Malaysia. We praise the Lord. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and their children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and
and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children. May your presence, God, may His presence be upon you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Upon you and 1,000 generation, and your family, and the children, and the children, and the children. May His presence, Lord, go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is for you, Lord. Yes, God. Your blessing overflow to Malaysia, to Sarawak, to Sabah Semenanjung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau layak disembah, karena Engkau yang layak ditinggikan. In your name we praise. Pujian kami, ini penyembahan kami, ini pengagungan kami. Hanya nama Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Your blessing overflow upon us, Lord Jesus. In your name we praise. Amen. Cảm谢赞美主，
给我们有机会在马来西亚日来祷告。我们为着今天所进行的一切节目来感恩。我将带领大家来做一个结束的祷告。创造天地万物的主，我们感谢你，感谢你爱我们每一个人，赐给我们有祷告的权柄。你的话语告诉我们说，若是你们中间有2个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此我确信你必会垂听我们所祷告的每一件事。今天众教会同心合意的围着我们的国家马来西亚来向你祈祷。我们祈祷说，这个国家有你的看顾，有你的祝福。我们知道，当众教会同心向你屈膝呼求时，你将做我们无法想象的一切大事。我们宣告马来西亚有稳定的政治，国家领袖们有智慧和聪明来领导，把国家发展得越来越繁荣和平，经济也不断的增长，百姓的生活能有所改善，种族之间能和睦的相处，使马来西亚能发展成为一个荣华富裕、百姓安居乐业的国家。因此我们呼求有更多的教会能兴起来，围着马来西亚来祷告。上帝啊，求你在我们持续为国家祈祷的过程中，不灰心，不失望，不放弃。求你使我们的心变得更加的火热，充满着盼望和信心。主，你来刚强我们，使我们可以坚持不懈的在各种的环境中围着各样的事情来祷告。目前国家因着新冠肺炎的肆虐，使到各行各业的生意都受到了影响，许多的商家正面临着生意下滑的困境，许多的百姓也面临着事业经济的缺乏，生活过得很辛苦。求主赐下你的恩典和怜悯，使他们都能得到帮助。主，你的话语在诗篇29篇10到11节说，洪水泛滥之时，耶和华坐着为王，耶和华坐着为王，直到永远。耶和华必赐力量给他的百姓，耶和华必赐平安的福给他的百姓。因此我们相信，不论我们面对怎样的困境，处在怎样的环境中，我们都知道主你依然在掌权，你会赐力量给我们，使我们能依靠你度过我们的难处。主，我们谢谢你给我们有应许，使我们能因着你的应许活得有盼望。愿马来西亚的教会都能同心合意为主发光，愿马来西亚的基督徒都能活出信仰的生命，为主做见证。愿马来西亚的百姓都能经历主的爱，主所赐的平安和喜乐。愿主耶稣基督的恩惠常与你们众人同在。我们如此祷告，乃是奉我主耶稣基督的名，阿们。Apai kami di surga, dikudus kemeh nama Nuan. Nyadi me perintah Nuan, nyadi me penekat Nuan di dunia tu bakal di dekat Nuan di surga. Apai dia tu ku bersampi nyerah ke gereja-gereja Tuhan dia Tuhan tu meja alam surga. ini penur Kami sedaya barang kenin awak Tuhan ke tong kami pengejian, meruan tong pengihau bergempuang kemarin Tuhan di dalam Nuan macak urip me Malaysia. mihau me jin Masih masa elepa palang mahawe keperluan lebay kami kami Malaysia di Tuhan. Tuhan Ikalang pemung nang pekuak ikalang mauk nama kalau kura-kura yang berkat hati Tuhan, ne ngejeloh hati Tuhan Yesus ke surga. Kerajaan Allah Tuhan Yesus Kristus ya pakai Tuhan kami jami ngelang. menggunakan Tahu kami Tuhan ekonomi Malaysia jaki ini macam panodi dawai. sayu Nama mi mencai mung pengelata Yesus, dan anak manami Allah ke di lalu tanah Roh dari Kudus. Sarawak ji. Tuhan Kami malam mula jak terima lepas kasih milik edah. kamu Tuhan Tiga dari dak ngelaniku kudo mudi. ngan Mekah pada Kuyut tentang mudi, desan jadi ngan berkat tentang mengan ngelaniku kami lepas. dalam masa nuk pengah. Pakatur tani na Tuhan petecur Kami ingin ngubur ngemu Tuhan kadiko mereulun merukan kenuan kami lam Yesus Kristus.
Tuhan putus Kami sembayang memuriko kai kadiko wan mere inul mabaru anak bulangmu luk mulun bang Yesus rijak sini pinate ku siwa ngaparuan salang inul kami. pupuluk mabaru 我 ini 的 pad anu da 充满着盼 tinudo 望和 tipan 信心。 tapin luk 主， meraban ya 你 ina 来刚 pala 强 muluk 我 meligan 们，使我们 Maka 可以 datanglah 坚持不 seorang 懈地 malaikat 在 lain 各 dan 种 ia 的 pergi 环境 berdiri 中 dekat 围着各 mesbah 样的事情 dengan 来祷 sebuah 告。 pedupa emas 目前 dan 国 kepadanya 家因着 diberikan 新 banyak 冠肺炎 kemenyan 的肆虐， untuk 使到各 dipersembahkannya 行各业的生意 bersama-sama dengan 都受到 doa 了影响。 semua orang.